नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत किस तरीके से बेहतर होगी? सियासी इस्तेहकाम तो पाकिस्तान में आता दिखाई नहीं देता। क्या IMF के साथ होने वाली डील के बाद पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है? दिवालियापन के हवाले से जो माजी करीब के अंदर बहुत सी बातें गर्दिश करती रहीं, वो IMF की इमदाद के बाद पाकिस्तान के सूरत हाल के ऊपर किस हद तक असरअंदाज होगा? पाकिस्तान की मईशत जिसको बहुत बड़ा धचका लगा, हमारी तामीरात की सनत के ऊपर बहुत बड़ी दबाव देखने में आया, और उसके साथ साथ LCs ना खुलने की वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सनत को जो सबसे बड़ा धचका लगा है, उसकी बहाली किस तरीके से हो सकती है? हमें किन चीजों की ताबीर नौ की जरूरत है? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत, साबिक चेयरमैन FPR शबर जैदी साहब ने। जैदी साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। जैदी साहब, आप क्या समझते हैं IMF के साथ जो पाकिस्तान की डील हो रही है? हमारे वजीर खजाना कहते हैं कि टैक्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन हम ये ख्याल रख रहे हैं कि आम आदमी के ऊपर उसका कोई फर्क ना पड़े। क्या आप आम आदमी के ऊपर फर्क पड़ता देख रहे हैं या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ये तो बिल्कुल सरसरी सी बात होती है कहना कि जी आम आदमी फर्क नहीं पड़े। जो टैक्स जब भी लगता है तो अल्टीमेटली इसका जो असर होता है वो ओवरऑल प्राइसेस पर होता है। मगर जो ये बात कर रहे हैं 170 बिलियन की टैक्स की, बड़ी छोटी अमाउंट है, इसलिए कोई इतना मेजर फर्क नहीं आएगा। मगर ऑलरेडी जो हमारी इन्फ्लेशन या महंगाई जो है वो तकरीबन 34% के आसपास है, तो वो तो हम ऑलरेडी बड़ी खराब जगह पे पहुंच चुके हैं। तो अब इसमें क्या कहने वाली बात क्या रह गई है बेसिकली? शबर साहब, आने वाले दिनों में आपको पाकिस्तान के इक्तिसादी और मुआशी हालात कितने अरसे बाद बेहतर होते नजर आते हैं, या उसको बेहतर होने के लिए क्या करना जरूरी है? देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि IMF की इंस्टॉलमेंट आने के बाद पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर हो जाएंगे, तो ये ऐसी हकीकत नहीं है। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होने की कोई शक्ल नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो पूरी कौम है एज ए नेशन, हमने कोई चीज अभी तक ऐसी नहीं की जो पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकाले। हमारे रवैये, हमारे तरीके, हमारे रहने सहने का अंदाज, हमारे गवर्नमेंट करने का अंदाज, ये सब इस तरह का है कि जो हमें बड़ी तेजी से तबाही की तरफ ले जा रहा है। हम एक आदमी को थाने से निकाल कर आग मार के आग लगा देते हैं, तो इसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि कोई माशरा या कोई जो सोसाइटी तरक्की करेगी? ये तो तरज्जुली की तरफ एक कदम है, और इसको जो हो रहा है ये नेचुरल है, और ये तबाही की तरफ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। शबर जैदी साहब, IMF ने ये डिमांड रखी है कि टैक्स जो महसूलात हैं उसमें इजाफा किया जाए। उसमें इजाफा किस तरीके से किया जा सकता है? यार मेरी एक बात सुनो, तुम लोग सिवाय IMF के तो और कोई चीज नहीं आती। IMF यार, IMF कोई इलाज नहीं है। आप ये तो बताया ना, जो मैंने आपसे बात की अभी थोड़ी देर पहले माशरे के रवैयों की, उस पर आपने कोई बात नहीं की मुझसे। ये IMF तो रेलिवेंट नहीं है ना। IMF तो छोटी सी चीज है, वो आ जाएगी, हो जाएगा। पाकिस्तानियों ने क्या किया अपने आप को तब्दील करने? मैं चले हम इसी पे आते हैं। आप मुझे बताएं कि ये किसने कितना तब्दील किया और किस तरह ये तब्दील हो सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए पहले हमें कौम को सच बोलना पड़ेगा। सच बोलने का मतलब ये है, हम एज ए बहैसियत कौम के ये एक्सेप्ट करें कि हम माशी तौर पे नाकाम हो चुके हैं। पहली बात। देखिए, कोई चीज किसी चीज की करेक्शन से होने से पहले आप ये फैसला करते हैं कि आप नाकाम हैं। जब आप नाकामी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, फिर आप उसकी करेक्शन की कोशिश करते हैं। हम तो नाकामी नहीं होने के बहाने ढूंढ रहे हैं। IMF करेगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा। ये तो आप पूरी कौम को लाल बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। मैंने आपको मिसाल दी कि क्या आप लोग बाजार बंद करने को तैयार हैं? क्या आप पेट्रोल की राशनिंग के लिए तैयार हैं? क्या आप शादियों में एक खाना खाने के लिए तैयार हैं? क्या आप हज और उम्रे को सेल्फ फाइनेंसिंग करने के लिए तैयार हैं? क्या आप पाम ऑयल की इंपोर्ट कम करने को तैयार हैं? बताएं ना। कौम एज ए पर्सन या किसी लीडर ने, किसी बंदे ने आकर ननकाना साहब वाले प्रोग्राम के बारे में कोई खुल के बात की हो, ये वो एक हमने नोटिस ले लिया है, इससे ज्यादा बदतमीजी की बात क्या उसने नोटिस ले लिया है? क्या मतलब है इसका?
نوٹس لے لیا ہے. کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ کسی نے آ کے کہا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. تو یہ ایسے رویوں کے ساتھ قومیں نہیں چل سکتی. تو اگر قوم ڈوب رہی ہے اور ملک ڈوب رہا ہے تو یہ نیچرل وجہ ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کم از کم میرے ذہن میں انہونی ہے. میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ یہ ان کو احساس ہو کہ یہ شبر زیدی صاحب، جب من حیث القوم تبدیلی نہیں ہوتی تو پھر ذمہ داری کس کی بنتی ہے قوم کو صحیح ڈگر پہ گامزن کرنے کی؟ آئین و قانون کی پاسداری کروانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو آپ کو پچھلے 10 سالوں میں ریاست اپنی رٹ قائم کرتی دکھائی دی ہے؟ 10 سال آپ 10 سال کیوں لے رہے ہیں؟ آپ 75 سال کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے 10 سال کیوں لیے کہ 10 سال کو ریاست اس ملک میں ریاست کب مضبوط تھی؟ ریاست تو 1970 میں ملک 2 حصے ہو گیا. ریاست کب تھی؟ تو یہ ریاست کی ریٹ تو کبھی بھی نہیں ہوئی نا جی. تو یہ تو مافیاز کا ملک ہے. تو میرا دیکھیں، میں آپ کو کچھ اور بات، میں نیگیٹو بات نہیں کر رہا. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ پہلے یہ ریئلائز کریں کہ پاکستان ایک جمہوری معاشی طور پہ ناکام ملک ہو چکا ہے. مجھے یہ بتا دیں شبر زیدی صاحب، آپ نے ایک وقت گزارا عمران خان کی حکومت میں، آپ ایک اہم ذمہ داری. میں نے 8 مہینے گزارے، میں نے 40 سال اور بھی گزارے. نہیں میں مرض کر وہی 8 مہینے. آپ کو اس 8 مہینے میں اور اس 8-10 مہینے میں کیا فرق محسوس ہوا؟ ذمہ داری یہ دونوں ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، اصل ذمہ دار کون ہے؟ کس ذمہ دار کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ملک کے اندر جو بیگار پیدا ہوا ہے، یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ. یہ تو دیکھیں، عمران خان تو بالکل نئے پلیئر ہے نا جی. وہ تو 4 سال پہلے آئے ہیں. میں آپ کو جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ میری بات کو تھوڑا سمجھے نہیں. دیکھیے، معاشی طور پر میری بات سمجھیں، پتہ نہیں آپ کو اچھی لگے یا بری لگے. معاشی طور پر جو علاقہ ویسٹ پاکستان ہے، یہ کبھی بھی مضبوط علاقہ نہیں ہے. اور ہمیں چاہیے کہ محنت کریں. ہم نے کبھی محنت نہیں کی، اور ہم کبھی سیٹو، کبھی سینٹو، کبھی وار اینڈ ٹیرر، کبھی افغانستان وار کے قرضوں پر زندہ رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہماری بقا رہی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کبھی پاکستان میں پازیٹیو نہیں رہا. تو یہ جو عمران خان، نواز شریف، زرداری، ملٹری، مشرف، یہ ارریلیونٹ ہے. پہلے ہم یہ ریلائز کریں کہ یہ کنٹری اکنامکلی اسٹیبل ہے یا نہیں ہے. میری بات کو مکمل کرنے دینا. جب میں نے 16 دسمبر 2021 کو یہ بات کی تھی کہ یہ ملک دیوالیہ ہے، تو پاکستان کا ہر بندہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا. ٹھیک ہے، آج سارے بندے کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ ہے. تو مجھے یہ سمجھا دو کہ یا تو یہ نالائق ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا یہ منافق ہیں، کہنا نہیں چاہ رہے تھے. تو پہلے تو آپ یہ ایکسیپٹ کریں نا کہ یا تو آپ نالائق ہیں یا منافق ہیں. پہلے سچ تو بول لو نا. پہلے ایک ریئلائز تو کرو کہ یہ ایک اکنامکلی ناکام ریاست ہے.